A critical drain leading in Gaoswado has become entirely choked with plastic waste and household garbage, causing serious major public health and environmental hazard. Situated barely 100 meters from the highway, look at the blocked channel which has accumulated stagnant, foul smelling water that continuously releases gas bubbles, indicating high contamination levels. Residents have raised severe concerns regarding the lack of regular maintenance by the Mapsa Municipal Council, warning that the site is an active breeding ground for mosquitoes carrying dengue, malaria, and chikungunya. With the monsoons underway, citizens are demanding immediate intervention from the health department and municipal authorities to clear the debris and restore proper drainage before the toxic water overflows into local residential properties. हो खरंच गंभीर इश्यू हा कित्याक हो हांगासर व्हाळ आहा पळय ती हायलायट केला हो व्हाळ आनी फुडें सगळे हांगासर गार्बेज थंय डंप केल्ले आहा कोणानी भितर उदकांत गार्बेज आहा बाटल्यो आहा थर्माकोल आसा प्लास्टीक आसा आनी तेजे फुडें वचोंक जाय पळय तो फुडें वचना तो फुडें चॉकअप जाला ताका लागून ते आतां फुडें सगळें शेत आहा पळय शेत म्हाका दिसता ती ताका वाट ना म्हणटकूच ताका हो सगळो डंप जालो फाल्यां आतां कंटिन्यू पावस सुरू जातलो पळय तेन्ना हो रस्तो ओवरफ्लो जातलो उदकान आनी हेज्या पयलीं जाल्लो आसा हो रस्तो हांगासर आमी ते प्रोसिजर घातला हो प्रोसिजर केन्ना एक त्या प्रोसिजराक लागून एक भुरग्याचो आमचो एक बरो भुरगो तरणाटो भुरगो आयज ना जालो हांगासर कित्याक लागून ह्या गार्बेजीच्या हेका लागून तेन्ना हांव मुन्सिपाल्टीक सांगता की हेजेर तुमी खरो एक्शन आनी आमदाराकूय सांगता आमदारानूय खरें हेजेर लक्ष दिवंक जाय आसलें पण म्हापश्याचे आमचे दुर्दैव अशें की काय सांगून फायदो ना ताका लागून ही परिस्थिती जाता. Like, subscribe and get notified.